والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة القارعة जी चलें पहले मैं वैसे पढ़ूंगा ज़रा गौर से सुनने. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. चलिए अब मिलके पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فيني पूरा इसको मगर فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما
चलो मिल के फिर पढ़ लें एक मतलब इसको बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल-फ़राशिल मबथूथ वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية। चलें आगे वाली शुरू मिल के साथ ही मेरे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्आदियाति ज़बहा والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير मिल के जरा पढ़ें बिस्मिल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا रुके जमआ جمعا إن الإنسان
وإنه على ذلك لشهيد. مقدار होने और मद की मकदार पूरी हुई। وإنه दोबारा पढ़े। وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذر قال نقول ذرة خيرا يره. ذرة خيرا يره. फिर पढ़ना فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. पढ़ने मिलके पढ़ने. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. थोड़ा सा स्लो करो, थोड़ा सा स्लो. अब जल्दी में पढ़ना है. हाँ जी, क्योंकि बाकी भी सारे साथ शामिल हो जाएंगे. فمن يعمل
شرا يره شرا يره चलें बारकल्लाहु फीकुम वसल्लम। इन सूरतों को आप दोहराएं और कोशिश करनी है कि आप जो है ना हदर के अंदाज में जैसे ही वक्त मिला करेगा ना आपको, तो यही सूरतें फिर आपने सुनानी भी है। तदवीर या हदर के अंदाज में ज़ुबानी, तदवीर या हदर के अंदाज में ज़ुबानी आपने जैसे जिसको मौका मिलता जाए थोड़ा थोड़ा करके वो फिर सुनाता जाए। हाँ, मुझे सुना दें, शेख अब्दुल्ला साहब को सुना दें, तो जैसे ही मौका मिले वो लाजमी सुनाएं। ये जहाँ तक हम पढ़ेंगे ना 30वें पारे को, वहाँ तक फिर आपने अच्छी तरह ज़ुबानी याद करके सुनाना है, ताकि अमली तौर पर भी पता चले कि भी किसकी अदा बेहतर है। क़वायद के मुताबिक बाकायदा इनको लाज़िमन जो है वो दोहराया करें। बारकल्लाहु फ़ीकुम व सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व असअलुल्लाह तबारक व तआला अन जअलना मिन अहलिल क़ुरआन व ख़ास्सा वजअलना मिन अहलिल क़ुरआन व ख़ास्सा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको कौन छेड़ता है? तू क्लास में हंसता रहता है, तुझे कोई छेड़ता है कि वैसे मसला कुदरती हैं? बेटा संजीदगी तेरी वजह से मैं सिर भाग लाई